ipahibalo di ay nako ninyo no nga hantod karon. Ulit tao pagyapon ko. Nangita pagyapon ko o forever nako kay ako taud-taud naman kong nanawagan diri sa social media. Pero hantod karon wa pagyud kita og mahimo nako nga kapikas sa ako ang kinabuhi. Unta nga ampo nako sa Ginoo nga unta sige nako og panawagan diri sa social media nga makakita na unta ako og forever nako kay gikapoy na gyud ko sa akong kinabuhi nga single. Unta nga naay babae nga mo seryoso nako magmahal na akong tinud-anay. Unta nga naay munong nako mo na akong damgo o ginaampo sa Ginoo. Usa ning mga adlaw nay mo seryoso nako nga babae kay medyo kapoy gyud og wala tawlay mo seryoso nto nga babae. Unta ikaw nga nakakita ni og babae man ka, maski pilay mong edad, unta ikaw na ang babae nga ako ang